Jamala Guinée Moussibé Sibé, on va qu'il y ait Radio Jigi FM 405.7 Messalminion. Meden landi setana mon on e be ngureji mon meden ga alhamdulillah meden weltanion ande kadi hewtido fi yewtugol ko woni dogude ko nder ndi leydi men lagine bayiden andi lagine ko en fo jeyi ko en fo kafi si lagine moƴƴi moƴƴani ngen fo si lagine boni kadi bonani lagine gine en fo hande émission men on iden mari do invité jo kummalujo ko enen enen eɓen noon arata yewtugol joni fi leydi men din lagine ɓay ma leydi jara yeeso ɓen no invité ɓe noon ko homɓe ko monsieur Goudousi Diallo ɓen noon ko kamɓe woni assistant monsieur Bawouri on e nder o mouvement l'UFDG renouveau hande toɓɓe ɗen haray hiɗe ɗuuɗi seeɗa ɓayen ara taw yewtugol fi ko honɗum sendi UFDG et UFDG renouveau différence maɓɓe on se ñewi ɗon en yewtay fi o UFDG renouveau et capacité maɓɓe de mobilisation télé makka militant en ñiway ɗon kadi yewten ha joni fi o élection suttiɗo 2020 est-ce que UFDG renouveau présente candidat ma ɓe yiltoto ɓe tintida UFDG ɓe yaaka élection ji kamɓe UFDG si feƴƴi ɗon haray lande buyno woodi ɓe areten landagol monsieur Goudousi Diallo hara mi andintine tun auditeur ɓe ɓen émission on ko émission guinéen fo mo noddi toɓɓere komin jonni kon alluwal ngal men jonni ngal ko fi ngal yewteten hoyne take seytane wowle take ɓay ko leydi démocratie wonɗen si min ƴetti opposition min ƴette mouvance si min ƴetti mouvance min ƴette opposition min ƴette kala seeɗa par ce que kala no mari saria yewtugol ka radio surtout nder o émission men eɗen andi fewdoɗi ni auditeur ɓe ɓen fop waɗi prêt fi noddugol sen akkitiɗo joni antenne jiɗi min heɓata komin woola kono min waajoto jama o wondema seytane ala hoynugol ala haray no wallitolan ka ɓawa machine to Isiaga Ba ka micro ɗo Oumar Bella Diallo e min wonɗo yewtude on ɗo Ibrahima Ba invité jo men on min andintina ko monsieur Goudousi Diallo assistant de monsieur Bawouri dans le mouvement l'UFDG de renouveau monsieur Oumar Bella Diallo assalamu aleykum. Assalamu aleykum Ibrahima Ba assalamu aleykum fidèle auditeur men assalamu aleykum kadi invité jo men on jagguɗo o invitation men aray meɗen jarni on meɗen weltani on ko hetti ɗo hande kadi argol ɗo fiye yewtu fi démocratie o ñiɓira ka leydi men ɗo aray en on tolnanayi en invité jomen on aɗon yen landaɗo ɓe landal aranal ngal monsieur Goudousi Diallo assalamu aleykum e mom waleykum salam jarama aray ko adi ko on ko saɗi mon ko tooli ka radio Jigui FM ɗo ko radio mon ko radio guinéen fof pareil e mi weltani ko noti ɗon dundodando mi haray mi wi on saɗi mon ko tooli merci beaucoup on jarama min kadi salmini on mi salmini kala wonɗo jentade radio Jigui FM e kala wonɗo en sihude à travers Facebook on kadi aray mi salminiɓe quoi monsieur Goudousi Diallo hiɗen andi radio on ko saayi joni haray en natanay fi ko addi en kon ɗo hande landal aranal ngal taho ko différence honɗum woni hakkude UFDG et UFDG renouveau bon landal ngal mi moƴƴintinay ngal parce que UFDG renouveau ɓe ala différence ɓe ala ɓe galda e handere ɗo ni mouvement ko le renouveau innete na UFDG renouveau mais hiɗon andi haray noon renouveau on ko fi on no waɗi sincira par ce que hari woodi fedde wonde ko UFDG ɓe andantama wonɗo animateur national mouvement le renouveau on tolnuno a nodditi ɓanniti hikkini yeeso ɓen après ɓe yiltiti ɓe inni on ɓe yaltinimo donc c'est à partir de ko on ɗuma ɗon
waɗi ha addi créa le renouveau parce que ɗon andi wonɗo koccude le mouvement renouveau wonɗo jannude mum hikki ɗuma mouvement le renouveau on ko neɗɗo mo annantama horejo mum on na présenté ɗo e nder ndi leydi lagine e bange politique on par ce que hande ɗo ni sa wowli fi Bawuri fof ino andi hombo woni le doyen Bawuri par ce que gila ɓe gayni jande maɓɓe nden ɓe ari lagine ɗo hiɓe cippirde fino sariyaji ñiɓira e leydi ndin et en même temps aussi ɓe cippiri kadi fi au multipartisme ha addi créa sugol ɗo o inneteɗo fedde innetede UFDG donc ko UFDG on ko ɓe membre fondateur kamɓe fondi e woɓɓe goo ɓe potti ɓe ƴuwani woɓɓe goo wono docteur Saliou Bella en wonno le doyen Ba Mamadou Allah hinnoɓe et même fewdo ɗo ardiɗo e UFDG on wono Aladji Sellou Dalen donc mais ɗum ɗon woniri noon yawɗen élection présidentielle 2010 yawɗen élection législative 2013 ha yawɗen élection présidentielle 2015 mais bimmi ñande élection ji ɗin kamɓe e Aladji Sellou laamiɗo UFDG on laawi maɓɓe ɗin seedi parce que Aladji Sellou kañum inni wo mbo jaɓata élection ji ɗin donc yo yimɓe ɓen fof yaltu mo luttuɓe mum wo ko Allah hoddiri yo luttu monsieur Bawri hari en on temps hiɓe woni exilé hiɓe raɗa e leydi ndin par ce que lanɗo jooɗi ɗo no innuno ino toñunoɓe ino kansunoɓe donc hiɓe à partir de France ɓe jooɗi ɓe inni ɓe torike jamaji ɗi wata goto yaltu par ce que kuuɗe hay fusko kelɗi ala donc haray ko jamaji ɗin perdata e piiji ɗin donc ɓe tori Allah waɗi ɗum woni saabu haysi innatake à 100% ko appel maɓɓe on koɓe noddi jama on kon jama o noti mais ɓe tawni jungo maɓɓe e pehe maɓɓe e mum fi yo leydi men ndi wawa ɓurtude c'est à partir de on none ɗon lanɗo laamiɗo on inni donc oɗo wowliri ni si mi ari France mi nodday mo mi yiida donc président Alpha Condé noddi président noddi le premier vice-président monsieur Bawuri ɓe yiidi France gila noon ɓe yiiduno maintenant yimɓe wonɓe UFDG Mojabere Sellou Dalen nden ɓe inni donc monsieur Ba duwano ko yiidude e lanɗo on donc haray kamɓe ɓe yaltini haalaji imo hendi 200 000 euros imo ari bonnugol UFDG bonna Fouta donc sa yon UFDG le wona fi Fouta ko fi lagine non mais ko ɗin haalaji national ko ɗin haalaji on tuma haalano hayɗen andi honno feƴƴiɗi Allah waɗi monsieur Bawori arti lagine le 24 janvier 2016 enen fof en yuno honno accueil on no wonirno noon ɗum ɗon kadi feƴƴi même pas 2 semaines e nder jonte ɗiɗi ɓe tanti warugol mo ha Allah waɗi ɓe journaliste jogo lutti e mum yo Allah hinnomo yaafo yo Allah sariya yo yaltu e mum quoi donc ɗum ɗon fof feƴƴi haalaji atenka ɓe tanti wargol mo ɗo homɓe tanti wargol mo donc andi ɗen on période ɗon le 5 février ɓay monsieur Bawori ari ko siège UFDG donc haɓe inni mo natata hari on toon nde ñande min tigi hari lan toon par ce que lan tawa ko menen yaaduno donc ko Allah sauvi men ko Allah hiwi men ñaññande par ce que wonkinji pus no wawno luttude mum mais si lan woltude sa yiltidade ɗum ɓerne tout ça lan quoi est ce que on fami voilà e joni Oumar Bella en wallinayi ngol lawol ɗon landanɓe continue ka lande gasi yewtere ɓay ɗi noon ko feƴƴi e kono jama on humpitano humpino anda kamɓe kadi konno ɓe yiiri ɗo fiɗɗiri ɗum hakkude Bawuri e Sellou kono ɓay sayon konon programme ko windaɗo janggen ko windi kon e yewten finde Mojobere mo on wini joni na UFDG renouveau ko renouveau tout court ko honɗum ardi ha ettuɗon UFDG o ka joni onon kadi on fala créegol parti goo hiɗon andi fewno men nitti UFDG renouveau e mum woni renouveau tout court woni renouveau tout court handere ɗo ni yimɓe wonɓe UFDG yimɓe wonnoɓe RPG yimɓe wonnoɓe UFR yimɓe ɓe meeɗa natude e politique fof hande ino tawa e on mouvement le renouveau tawi joni simen inni UFDG renouveau ƴuɓe RPG ɓen ɓe yiyata hoore maɓɓe nder toon ɓe yiyata hoore maɓɓe pour yo fof wonu hunde mum kafu mum fof ɓen inni donc joni c'est le mouvement le renouveau tout court donc c'est un mouvement na parti politique
joni harande woni yarde ni ɓay hannde kadi na IFDG andama hannde kadi na fedde IFDG hannde kadi ko mouvement indépendant libre jo haray no saati ka lebbi aroji ɗi haray o mouvement wonta parti politique ara ko bawuri ardoto. Bon ɗon fenɗo ni sen inni e yewtay ɗon haray no yaawi taw par ce que hiɗon anndi bawuri toujours kamɓe woni premier vice président de l'UFDG e congrès waɗanoɗo juillet 2015 on e ay monsieur Bawri ko neɗɗo saria neɗɗo gollirowo saria kanko toujours himo jogiti ɗum noon il est toujours du parti min tigi wonɗo wolde yesso mon on ɗo komi membre bureau exécutif national de l'UFDG est ce que on faami donc parti amen on ko UFDG mais e sartiji parti on hiɗa wawi heɓude mouvement handere ɗo ni à l'UFDG mouvement ji busno nder ton donc c'est ko mouvement est ce que on faami ko addino mouvement on ha men yalti élection locale ji ɗin min waɗi kal liste indépendant ji par ce que hawre no woodi e hakkude amen e wonɓe ardiɓe UFDG ɓen par ce que no ɓe yiiri politique on noon e minen no min yiiri politique on noon min famotira kamɓe laawol ɓe tañƴini ko laawol maɓɓe ngol lumbinta minen kadi min ɓuri tañƴinade min ɓuri fellitude no woni yaarude noon ko laawol ngol bawuri woni wadde ngol ko ngol wata lumminde jama ko ngol laawol wata jonnude UFDG laamu donc ko ɗum waɗi min waɗi liste indépendant ratoma ɗo min mari conseiller jo inneteɗo Mamadou Baylo Badia a Matoto min mari conseiller jo inneteɗo Mohamed Gové Soumari a Dubreka min mari conseiller jo Mamadou Diamba même e wono sondari wono intérieur pays on kadi min mari liste ji ɓe indépendant ɓe annantama monsieur Bawri wonno parrain majji quoi ɓen kadi bus no woodi donc hande ɗo ni le renouveau on hino c'est au plan national c'est un mouvement mo annantama mo implanti e nder lagine e nder kadi e leyɗe janane goo monsieur Ba ɗo a to ala kan accumi e ɓudus min landam landa gotal ɗon angi goɗɗo so hawti doloke ari on haɓimo be mon poɗɗiɗi sengo doloke no ari kaw seko ara o nafata goto e mo e ayni ko IFDG wonɗa fewdo ɗo ha joni kono on keri kadi o mouvement ɗon e fewdo ɗo nini ko IFDG wonɗa gollande ka ko o mouvement ɗon. Bon je peux dire que la wawi haalude ko IFDG mi woni gollande yan gollande mouvement o parce que wonɗo ardiɗo mouvement le renouveau ko kanko woni fondateur de l'UFDG kanko woni premier vice président de l'UFDG te ko ñande fini wetu o kanko tigi himo innude kanko woni premier vice président de l'UFDG haray ko moje bere seeɗaɓe jooɗi inni donc kanko ɓe yaltinima ko ɗum waɗi haray le 25 juin arowo ɗo cour d'appel on ɓe ñaaway fi on ɗuma ɗon fi on exclusion par ce que iɗon andi ko feƴƴi suudu ñawirnu disindu jonnituno monsieur Bawuri gonga donc ɓayɓe jonnitimo gonga ɓe inni ɓe wonɓe ka IFDG fewɗo ɓe ñinnani saria ka yaltingol mo ɓe rewali saria no duwira noon ɓe yaltinimo donc Bawuri hetti gonga il est toujours le premier vice président de l'UFDG après ɓe interjecti appel nden fedde wondude ɓe inni ɓe wakkilaki ɗum ɗo yehi ko cour d'appel min sabbi que 2 ans quelques mois joni noon le 25 juin kadi ɓe inni ɓe ñaaway si Allah waɗi ɓe ñaawi ɓe toujours par ce que minen himen andi ko gonga on saria parti o min woni hutorde himen ɓuuri tanƴinade min hettay gonga si tawi kadi toujours min hetti gonga toujours min komi wata innude Bawuri himo hatonjini e UFDG UFDG kadi no hatonjini e Bawuri donc le renouveau aussi handere ɗo ni no woniri wo ɓurtay ɗum sembingol piiji ɗin fi no wawen yarugol e ɗi élection ji wonɗi arde hara au moins UFDG wawa heɓude geɓal laamu hara na bimbi élection ko yaltugol inna hino wujja hino jatta arti Bawuri jonti tun e Goudiousi s'il te plaît si ɓe tranche le 25 juin ɓe jonniti par exemple honno IFDG version solidale gonga e haara ko honno kadi woni miijo mo ngon ka IFDG renouveau avec monsieur Bawuri ñañanden kadi mi ƴettay on jaboyto monsieur Ba may voilà e ha joni yewtay fi parti UFDG cippiro ngon hakkunde mon onon e UFDG version Cellou Dalein Diallo eɗen andi UFDG fayda ko parti leader parti ji ɗin fof laginani fewdo ɗo joni noon si tawi cippiro
no hakkunde mon onon ton ono on makiɗo joni ko UFDG wonɗon gollande version bawuri hay si on wolali fi version bawuri on mais no anda ko version bawuri on wonɗon gollande joni noon o yeehi ka justice taw ngo cippiro ɗo si ngoɗo hara no wondani on fo e avantage ou bien ngo cippiro ɗo liɓay parti UFDG on ay koyen wolu gonga ko gonga kadi dowaɗen haalde nam hawre moƴƴa nam donc hawre no woniri wo no mari no mari lorra e mum donc haray nde hawre ɗo ni moƴƴana parti on par ce que ɓurti hoyfingol parti on donc haray ɗum ɗon min toraki ɗum ɗon quoi mais ko torotoɗen Allah yo yimɓe ɓen waw ardinde hakkille ɗen ndaara intérêt jama on intérêt parti on hikkinen ɗum ɗo yeeso ko feƴƴi kon feƴƴi ndaaren ko arata kon par ce que hunde kala sa udditi magasin da yeeyude parfois ara inna daro mi waɗa inventaire mi ceka mi ndaara est ce que ilan yaltude prix carton walla mi ala yaltude prix carton vous comprenez donc aujourd'hui UFDG kadi no doit wadde bilan ɓe ndaara ko honɗum waɗi ha joni UFDG si wolama fownode ko parti premier parti ɗuma wonɗo ɗo opposition ɗum ɗo te en wawali gagnagol élection ji ɗi ko honɗum woni mankani parti on haɗi ɓe wawa heɓude élection ji ɓe gagnagol élection ji ndara ɗin piiji tasko après ara hikkinali ɓerde nden hikkinda nafa kan yawde famotire ko ɗum waɗi monsieur Bawouri tout récemment ɓe wowli e média ji ɗin fof hiɓe woni prêt joɗa dogol e ala e la Cellou Dalein yewta fi no parti on yara yeso est ce que on faami ɗum ɗon kadi ko holli neɗɗo a heɓata ɓiɗɗo ma hay so on feppa toro waɗa ko lorratamo hay so tawi on feppa a waɗay ni tun juuɗe ma jogitoɗa donc UFDG ko ɓiɗɗo Bawouri yangani UFDG donc hande ɗo no woniri wo no haalaji bon ko wona wolede wo ko ɗum woni Alaji Sellu en kan kamɓe ɓe yanganaki UFDG kamɓe ɓe arɓe tawi tun UFDG ɓe hokki e mum dandi sa woliri noon nam goto non ko landal non Alaji Sellu kañum kadi yangani ke UFDG goto kala waɗi gokkum min an tigui exemple min tigui mi yangani ke UFDG militant jo wonɗo e village ɓurɗo fanɗude e nder Laguiné militant jo on kadi yangani ke UFDG donc alamo yanganaki ɗen golle ɗen ɗin yangi ɗon fof won wata yimɓe seeɗaɓe wonɓe dow ƴettu ɗum bonna sakita bonna ɗin golleji yimɓe ko e duwaji yimɓe on faami donc haray yoɓe accu on ɗuma ɗon ni men projecte l'avenir du parti joni noon si tawi on feppali on aroyali feppugol on yeehi ka justice on ini ɗo joni le 25 eɗon yaade kadi ka justice si tawi on feppoyali en 2020 élection on suttike 2020 joni au mouvement ɗo renouveau UFDG version Bawouri on présente candidat ka on présentata candidat iɗon andi nam handere ɗo ni Bawouri ko Bawouri national si politique Laguiné no haalede añuɗamo iɗuɗamo ɓe ni inde makko haale donc ɗi échéance ji wondi arde ɗo minen min ɓuri tañƴinade min ɓuri fellitude Bawouri hande heeɓi faamu heeɓi expérience wawɗomo permettude mo lando ardagol ndi leydi Laguiné par ce que himin ɓuri tañƴinade e kuuɗe ɗe mo woni kuuɗude ɗen komo rewi toon fof donc handere ɗo ni simo ardike ndi leydi yaltay e nder niwre donc no woniri wo Bawouri wonay candidat aux élections présidentielles de 2020 avec UFDG renouveau ka avec UFDG ko Allah suɓa en ko ɓuuri e moƴƴude ko Allah suɓata ga kono suɓata suɓa awa aray ha joni mi anditina auditeur ɓe ɓen ko ene monsieur Goudoussi Diallo l'assistant de monsieur Bawouri dans le mouvement l'UFDG renouveau ɓe holli joni hande kadi wona UFDG renouveau le mouvement renouveau tout court awa haray ha joni auditeur ɓe no waɗude ka 657 10 77 00 maka 621 40 50 maka 661 15 10 02 e gandintina tun ko fi démocratie yewten Sonko ala hoynugol ala allo wa aleykum salam wa rahmatullah kono homɓe ɗo nodda honto
Monsieur So Anta meden hedi on Nam Amin Nam Nam Dambugal hongal ho enen hombe no hombe ono voilà menen hare men tawa ono parti on voilà nam medium nam parti hombo ake de monsieur Anta nam wala ko labi nam nam hombo hore be hombo nam 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 awa monsieur Goudou siare o nani joni gallandal ɗo ɓe ko yewtiɗo ko allo wa aleykum salam wa rahmatullahi kono homɓe ɗo nodda honto nam mene heeɗi on nam baba goto ma wonɓe nene goto ɓe dari ko ɓen daaray ko honko ɓuri wono ɓiɓɓe muɗum nder galle ɗen haray wawata battude haray ɗen torogiri watta gollita kala ka woni ɗon haray noon miɗo lamɗo ɓen yimɓiteɓe men ɗon monsieur Goudousi Diallo eyo hiɓe hiwra e haray IFDG hellawano résultat ji yahaɗi ɗin élection ji heɓɓini ɗo wano pommiratoma ɗo maɗi ma ɗum nokkeji hewɗi ko ɗa ko honɗum woni sabu ha tawata ko holto ɓenga sellu woni yeeso e beeriji ɗi e langa timmal ngal mi tantini monsieur Bawuri ko lambanji woni ɗowɗo ka wotuɗo ko jeloɓe heɓuno ka karti e maɓɓe ɗon assalamu aleykum wa rahmatullahi awara monsieur Goudousi Diallo on nani e lande ɗen koɓe landi kon nam ratoma ɗo ko UFDG gagni Dixin ko UFDG gagni nam donc siɗa faala hunde si paykuma yeehi ko école nam woni 3e nam aynay baba wakkilike mais ɓurtu wakkilagol nam accake ko auditeur ɓe moni priorité ɗo allo assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi kono homɓe ɗo nodda honto nam mbeɗa heeɗiti on nam 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 kono politique makko ko honno o natirta o jooɗo ka nder leydi ko mbiwan ko tiɗde ko reñe par ce que lamɗo on innanomo wonande makke ɓe waɗanimo attentat ka makko joni no wata arde donade e parti on ko il faut ko dara stratégie ko honno o wattirta hoore makko an tawi ko innocent kanko yerside joni jusqu'à présent jusqu'à nouvel ordre min mi gandirano ministre Bawol Santaki wonande makke wona o fiɓɓe en UFDG ɗum noon si tigi parti mo o formi on joni parti o ɓayde ari ha o certa niveau ɗo kadi o
nani ko renu ko tuko yo andi ko ni mar ko yo tobe ko de watta yila enganya kete ya data am na jawni ma hay ko be ci jam min ko mi fala on fer ga jodi yo yeso mon do yo taw metti ba wuri o afta kapasi marko de questa parte proprio guarda che è popolazione de guarda fere di more a me il posto delle del pure o da già qui con siamo pure o che ranta di pure o più del più di popolo comunale o da guardare lo so al banca di partire ma del più ma più partire tutto che ha di o di dire che dai un che è ma un biro che parla il faut que questa strategia sia responsabile di tutta la di tutta la società, di tutta la società. Anche con un detto, poi di sempre, hai che cosa ma tu fai la canaglia, hai cosa ma tu fai la canaglia. E io non sta la me hay goto yelota ko kaso ka onon tigi wombe yutude don be won yelota ko kaso kono kaso ino kala wala mu de no awa hara on jarama wobbe ko kano nam election 2020 arde nam joni non te ani joni e mitalo wona kade parti hanke de ci pouvoir on joni bon ko bodo le stratégie on ara de hakkude amen e bawure on tardo voilà ngal landal do ara no metti jabo ko no bay ko auditeur be pose hara meden men joni ti on landal ngal voilà onon kadi woni ay opposant kan woni ay ka membre de gouvernement c'est l'Italie ara si woni reyno andi no bon ala giselle wonalto président andi on question si woni nam no déjà comme la jenta qui la moƴƴa menen si bawoy woni candidat aux élections prochaine élection 2020 ko fi gagnagol te hara lam ɓuuri fellutude e hakkille monsieur Baden e feereji maɓɓe ɗin si woni tun ko ɓe candidat ɓe hendoto laamu ngo donc aray ko kamɓe wonoyta Sékou Touré allo donc aray ɗum mo change ay question makko allo on jarama de kono ɓe ɗo nodda on to